Lagyan natin asin guys. Little bit bitsin. Chicken powder. Yan. Lagyan natin bawang. Kalamansi. At saka itlog. At saka paminta guys. Ayan. At saka Worcester sauce. Ayan. Ayan guys. Haluin natin guys. Gawin natin tong fried pork stick guys. Ayan, haluin natin guys hanggang mix lahat. Ayan, na-mix na guys. Lagyan natin fried grams at saka harina guys. Ayan. Okay. Ito guys, nilagyan ko ng asin, chili powder guys, may lasa yan, paminta. Ayan. Sausaw natin dito. Tapos dito sa ating harina, ayan. Ito guys. Ayan. Yan ang kalalabasan guys sa ating fried pork chop. Ayan. Sausaw natin sa itlog guys. Harina at saka itlog. Dito tayo sa fried grams. Ayan. Ang laki na yan guys. Oh. Harina. Lagay natin sa harina. Sausaw natin sa itlog. At saka sunod natin dito guys. Ayan. Pagkasarap guys. Okay na. Yan na guys. Ipo-fried na natin yan guys ang ating fried pork chop guys. Ipa-fried na natin doon. Ipa-fried na natin ang ating fried pork chop. Magkasarap guys. Ayan guys ang ating fried pork chop guys. Magkasarap guys. Laki guys. Kain tayo mga guys.